بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن شاء الله عيد جمعة كان بميول بالساعات من أين تسرارنا ومسرات يالبن ሁለቱም ዒዶች ስለሆኑ እና በዚህ ውስጥ የተለያዩ አቋሎች አሉና እስኪ የትኛው ነው መያዝ ያለብን የሚለውን በተመለከተ አንድ ነገር እላችኋለሁ ከነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የመጡ የተለያዩ ሐዲሶች አሉ ጠቋሚ የሆኑ ሐዲሶች ማለት ነው ምንን የሚጠቁሙ ጁሙዓ ቀን ዒድ ከዋለ ዒድና ጁሙዓ ከተገናኙ ጁሙዓ የሙስሊሞች ሳምንታዊ ዒድ ነው ዒድ አልፍጥር ወይንም ዒድ አልአድሃ ደግሞ አመታዊ ዒድ ናቸው እነዚህ በተመሳሳይ ቀን ከጁሙዓ ጋር በሚገናኙበት ጊዜ ምንድነው ማድረግ ያለብን የሚለውን ከተለያዩ ሐዲሶች ተነስተን ምንለው ነገር ይኖራል ባረከላሁ ፊኩም ምንድነው إذا اجتمع العيد والجمعة فمن صلى العيد سقط عنه وجوب الجمعة عيد الفطر وين عيد الأضحى يجمعة كان كوالا عيد يسجد جمعة يكرلتها أي وجب جمعة أي وجب سلزي لبتشاو ظهر يسجدان ويدقمو كبجمعة ظهر يسجدان جمعة يوجب ግን ሰፈሩ ላይ ጁሙዓ ከተቋቋመ ሳይሰግዳል በግዳጅ ነው አይደል በምርጫ በቃ ይሄ ዒድን የሰገደ ጁሙዓ ጭራሽ የለበትም ዙህርም የለበትም አይደለም ከዚህ ጋር ጠቋሚ ሆኖ የተለያዩ ሐዲሶች ስለመጡ እናያቸውማ ምንድነው من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمت حديث الله أنه قال قد اجتمع في يومكم هذا نبي منالو بزيك أنا تشوت سباس والعيدان هلت عيد فمن شاء أجزاءه من الجمعة يفلق سو أهن عيد يسجد كجمع سل جمعة يبقى قال وإنا مجمعون نبي عليه الصلاة والسلام لم يسجدوا قلصوا سلزي هون جمعة انتنا عيدين يسجد يطوات جمعة هدو يسجدان نعم نبيه لتنم سلسوت مالز نقر قن يابقى قوال بلوال فقاد ستوتال يا مالت من دين جمعة نيتو سايهون ظهور يسجدان ظهور يسجدان جمعة ننجي يقرر ظهور يقرر التبالا من بارك الله فيه كزيو قايت تيازا هنا من أبو داود يزقبوت صحيح هذا القتال أن الشيخ الألباني وغيره من العلماء أن يبعلفهم بمجموع طرقه يعرف هذا الحديث وروى أبو داود بسند صحيح من طريق عطاء بن أبي رباح رحمه الله تعالى الله يزن لتنا من الهلال صلى بن ابن الزبير في يوم عيد في يوم جمعة يجمعة كان يعيد كان السجد أول النهار متأنه السجد أننا عيدنا السجدات ثم رحنا إلى الجمعة كذا وهلا يتبقنا جمعة سيدرس دمو ودي جمعة حيد فلم يخرج إلينا عالوت أمن البرودينيا فصلينا وحدانا لبتشاتشن سجدنا ليه بتشاتشن سجدنا من نسجدوا مالتنا ظهور ليه بتشاتشو سجدوا تملكتوا قدمتوا تشاتشن هنا وكان ابن عباس بالطائف ابن عباس طائف لا ينبروا وهلا سمطوا فلما قدم ذكرنا ذلك له نقرناچو ياكو عبد الله بن الزبير كل جمعه سيوطالن قره عيدين طوات اسجدون قالناچو فقال اصاب السنه سنه ناقيتوال هنا በቃ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አግራርተዋል አይደለም ያን ማግራራትን አሳያቸው ነገር ግን ابن الزبير على سجد مالت هذا الظهر بلو تنبيه ያደርጋሉ ኢማም ሙክቢልም بارك الله فيك እንደዚሁ ሙአዊያም ዘይድ ኢብኑ አርቀምን ጠይቆት ነበር ዘይድ ኢብኑ አርቀም ሸይኹ አልባኒ ሷሂሉታል فيما رواه ابو داود رحمه الله تعالى نسائيم ابن ماجهم امام احمدም የጠቀሱት ነው
أن من يلال قال أشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمع في يوم بانديك أن هلت عيد تغناኝተው ነብዩ ጋር ሰግደህ ታውቃለህ አለው ዘይድ ኢብኑ አርቀም ምን ማለት ነው ማን ነው የሚጠይቀው ሙአዊያ قال نعم አዎ አለው ዘይድ ኢብኑ አርቀም ለምን ሙአዊያ ኋላ ነው የሰለመው ፈትህ በኋላ ማለት ነው እሱ ግን ቀደም ብሎ ነበርና ነው ቀደም ብሎ ስለነበረ ዘይድ ኢብኑ አርቀምን የጠየቀው በዚህ ነው እንደው ተሳትፈህ ታውቃለህ ነው አዎ አለው قال فكيف صنع ነብዩ እንዴት አደረጉ ታዲያ አለው قال صلى العيد ثم رخصوا في الجمعة عيدنا عيدين سجدوا كذا بجمعة قرابوا سل جمعة قراب فقال من شاء يصلي فليصلي فلقى يسجد قالوا النبي عليه الصلاة والسلام أمر إيه نوعهم يعني عيدون كسجد أبوها لا سويه طوات عيد كسجد أبوها لا جمعة يوجب بيته أبيته مسجد يشلال ويبفك فلقوا بجماعة كفلق ሁሉም ለየራሱ ወህዳና መስገድ ይችላል እንጂ ዙሁር ይቀራል አይደል እዛ ኢብኑ አባስ ጋር ነገርኳችሁ አይደል ለብይ ብቻችን ሰገናል ለየብቻቸው ምንድነው የሰገዱት ስለዚህ ቀደምቶቻችን ፈህምም ይሄ ነው ባረከላሁ ፊክ አስርን እስከ ሰገደ ድረስ ምንም ነገር አላሰገደ ማለት የኢብኑ ዙበይር ምንድነው ጁሙአን ነው እንጂ ሶላትን አይደል ዙሁርን አልሰገደም ማለት አይደል يهنا بتأم من سرف قولا القول بأن من حضر صلاة العيد تسقط عنه صلاة الجمعة عيد يتساتف صلاة الجمعة تكرلت عليك ظهرم جراش كرا منم صلاة مبال لم عيد يسجد يميلو هذا قول غير صحيح ولهذا هجره العلماء أتمنوا تتوت عليهم يقبلوه لمخالفته السنة وإسقاطه فرضا من فرائض الله بلا دليل ያለ ማስረጃ አላህ የደነገገውን ነገር ማስቀረት ነው ያለ ማስረጃ ሁለተኛ ሐዲሱ ጋር የሚጋጭ ነው አይሄድም ነብዩ قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء اجزاه من الجمعه ولو وإنا مجمعون ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ብለዋል ስለዚህ ጁሙዓው ነው ፍቃድ ይሰጥ كذلك الظهور እንደሰገዱ ተነገረና አይደል እንተና በኢብኑ አባስ ያዕጣ ነግሬያችኋለሁ ባረከላሁ ፊክ እዚህ ላይ ሸይኹል እስላምም ተጠይቀው ነበር እንደሚታወቀው በዚህ መልኩ ማለት ነው ጥያቄ ቀረበላቸው ነበር እንደ ሁኔታ ስንመለከተው ወደ ሶስት መዝሐብ ነው ያለው መዝሐቡል ሐነፊያ ወልማሊኪያ انه اذا اجتمع يوم العيد ويوم الجمعه عند ላይ ከተገናኙ فان احدى الصلاتين لا تجزئ عن الاخرى ነው የሚሉት አንዷ ስለሌላው አታውቃቃም ሁለቱም መሰገድ አለባቸው مذهب الحنفية والمالكية هلنا ما يسجد ሁለቱም ሻፊዒያዎች ደግሞ ምንድነው የሚሉት አይ እንደዚህ ሳይሆን ይላሉ እነሱ ደግሞ غير انه يرخص لاهل القرى او يرخص لاهل القرى ለገጠሩ ሰዎች ጁሙዓ እንትን ለዒዱ የመጡት የገጠር ሰዎች መልሰው እንደገና ለጁሙዓ መመለስ የለባቸውም ቤታቸው ራቅ ያለ ለነሱ ዑድር ይሰጣቸዋል አሉ ለነሱ ይግራራላቸዋል አሉ ይሄ ሁለተኛው መዝሐብ ሶስተኛው ደግሞ ለሁሉም ነው የተግራራው የሚለው ነው ይሄ ነው ራጁ ሸይኹል እስላም ኢብኑ ተይሚያ ረሂመሁላህ ተዓላ ተጠይቀው ይህንን በተመለከተ ማለት ነው የመጀመሪያዎቹም ሁለቱም ይወጅባሉ ያሉትም ትክክል አይደሉም አይ የገጠሮቹና ቤታቸው ራቅ ያሉት ናቸው የሚግራራላቸው ያለውም ትክክል አይደለም ምክንያቱም ሐዲሱ የሚጠቁመው ለሁሉም ነው መግራራት ያንን ነው የሚይዘው የነ ኢማሙ ሻፊዒም ጠንካራ ከመሆኑ ጋር ማለት ነው لأن عثمان بن عفان رخص لهم في ترك الجمعة لما صلى بهم العيد እንዳሰገደ ጁሙዓ እናንተ ባትመጡም ችግር የለም ብሏቸዋል የቁራዎቹ ያሰላለነው ነው ነገር ግን ሶስተኛው ቀውልና ራጅህ ሐዲስ በደንብ የሚደግፈው أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة عيد ላይ የተሳተፈ ሰው ጁሙዓ ይቀርለታል አለቀ በቃ ይሄ ነው የገጠር የከተማ የምን አይደለም عيد የመጣ ሰው عيد የሰገደ ሰው ጁሙዓ ይወድቅለታል لكن على الإمام أن يقيم الجمعة يشاهدها من شاء شهودها ما الساتف يفلق النساتف إمام قن يقوم ومن لم يشاهد العيد عندي الساتف
ያልመጣ ምክንያቱም የተግራራው لمن شهد العيد عيد ያልመጣ እንዲሰግድ وكذلك መስገድ የፈለገም እንዲሰግድ ጁሙአን ኢማሙ ያቋቁም የተግራራው ለሁሉም ይሄ ነው መذهب الراجح بارك الله فيك የሁለቱ ቀውል ባለቤት ነው የሚሉት እንደም ሸይኹል እስላም ኢብኑ ተይሚያ ረሂመሁላህ ተዓላ መذهባቸው መርጁህ እንደሆነ ነው የሚገልጹት መረጃው አልደረሳቸውምና ነው የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሐዲስ ይላሉ ምክንያቱም የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሱና ወአصحاب القولين المتقدمين ነው የሚሉት ለም يبلغهم ما في ذلك من السنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ከነብዩ ያለው ሱና ስላልደረሳቸው ነው ብዙዎቹ ነው لما اجتمع في يومه عيدان صلى العيد ثم رخص في الجمعة أقراروا نونجي في القرى وفي من على يا مالكيوችና ሐነፊያዎች رخص في الجمعة የሚለው ጭራሽ አግራራ የሚለውን ተተውታል ይሁሉም የለም እንደገና ወደ ኢማሙ ሻፊዒ መذهب ስንመጣ ደግሞ لأهل القرى ብለው መቀየዳቸው የለም ነብዩ በመጥለቅ ነው የተናገሩት ثم رخص في الجمعة ነብዩ በጁሙዓ ነው ያግራሩት በአጠቃላይ ማለት ነው እንደውም አዩሃ الناس አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም انكم قد اصبتم خيرا فمن شاء ነው የገጠር የከተማ አላሉ ስለዚህ فمن شاء يشهد الجمعة فليشهد فإنا مجمعون እኛ ሙጀሚዖች ነን የፈለገ ይሳተፍ የፈለገ ችግር የለም አሉ የገጠር የራቅ ያለ ምናምን አሉ ለማግራራታቸው ነሱ ሶሪህ ነው እኛ ሐነፊያዎችና ማሊኪያዎች ሐዲሱ ቀጥታ ነው የሚጋጩት እንደገና ቀይደው ደግሞ አዎ ተግራርቷል ግን ለራቅ ላሉት ሰዎች ለአህለ القرآن የተባለው ደግሞ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ فمن شاء ብለው ነው የተናገሩት ስለዚህ ሁለቱ መذهب ውድቅ ይሆናል ትክክለኛው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ፈቅደዋል አግራርተዋል የፈለገ ጁሙዓ መስገድ ይችላል የፈለገ ቤቱ ዙሁር መስገድ ይችላል وقال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى እንደዚህ ሁለት ዒድና ጁሙዓ ሁለቱ ዒዶች በአንድ ቀን ከተገናኙ جاز لمن حضر العيد أن يصلي جمعة وأن يصلي ظهرا ظهرن مسجد ይችላል ጁሙዓን መስገድ ይችላል لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كنبي عليه الصلاة والسلام يمت حديث سلاله وقال اجتمع في يومكم هذا عيدان زاريه للتعيد تسباسوال قالوا نبي فمن شهد العيد عيد لا يتساتف فلا جمعة عليه جمعة أي وجه أما هي نبي عليه الصلاة والسلام قال حديث أي وجه بيته ስለዚህ ምንድነው ማድረግ ያለበት እና ሙጀሚዑን ብለው ሊሰግድ ያለው አዎ ከዛ የሰለፎችን ነግሬያቸዋለሁ እንዴት እንድትፈሃሙ ፈሰለይና ወህዳና ነው የሚለው ولكن لا يدع من ይላሉ ኢማም ኢብኑ ባዝ ولكن لا يدع صلاة الظهر ظهርን እንዳይተው والافضل ان يصلي مع الناس جمعة በላጩ ግን ጁሙዓ ቢሰግድ ነው خروج من الخلاف ራሱ ይሆንለታል ጁሙዓ ሄደ ስገድ فإن لم يصلي الجمعة جمعة بايسجد عند صلى ظهرا ظهرن يسجد ما ከጓደኞቹ ጋር ሰብሰብ ብሎ ወይ ብቻውን መስገድ ይችላል ኢማም فيصلي بمن حضر الجمعة إذا كانوا ثلاثة فأكثر ሶስትና ከዛ በላይ ከሆኑ ጁሙዓን ያቋቁ ማን ኢማሙ ያልመጡ ሰዎችም እንዲሳተፉ ጭራሽ ጁሙዓው ላይ ያልመጡ እንትኑ ዒዱ ላይ ያልተሳተፉ ሰዎች ጁሙዓው ስለሚመለከታቸው فمن شهدنا ያሉት ነብዩ ስለዚህ ጁሙዓ ዒድን ያልሰገደሳ ጁሙዓ አለበት ለዛ እንዲመች ኢማሙ ማቋቋሙ ትእዛዝ ይመለከተዋል ብለው ይናገራሉ ስለዚህ የተግራራው ጁሙዓ አይወጅብበትም ማለት ዙሁር የለበትም ማለት አይደለም ተግራርቷል ለገጠር ሰው ወይንም ለምን ሰው ብቻ ሳይሆን ለሁሉም የተግራራ ነው የኛም የዘንድሮው ዒዱም ጁሙዓውም አንድ ላይ የሚውል ስለሆነ ስለዚህ ዒድን የተሳተፈ ሰው ጁሙዓን እዛው ቤቱ ቢሰግድም ይችላል ብቻውንም ሆነ በጀማዓም ሆነ እዛው መስገድ ይችላል ነገር ግን አፍضሉ ቢመጣ ነው فإنا مجمعون ብለዋል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ጁሙዓችንን እንሰግዳለን ባረከላሁ ፊኩም والله اعلم السلام عليكم ورحمة الله